Salamu alaikum. Belebele de Paris Darati Abedi. Kanyme de Wauda. Wa Danijor Kanyme bi. Kobe Chodi. Bon, nera interview ni interview ono sunnati. Kobe Chodi. Umar Jara Kanyme bi. Alfuzen Kanyme bi da. Musa Itali Kanyme bi. C'è Italo me Chodi. Kanyme bi no. Bon, comme atawni julongolo chebli, atawni basaw chebli. On est basaw chamanta fo. Awani président de la République de Tchèbois. On est boire on est basaw tafo. Asa basaw ni toru de kachasano. Basa mo ni tori mo kuma terrain oche. Ouais Mama Seder français Kanyme bi ne ba Jeliga Keita we ne badi o yere badi bon kuma lige batena shurna quoi fa baro don ngani mo we dron boaga actiona comme boire côté donc boire côté boya foko begara bebe bagaw ma beba gwara sabe galon tige dani yɛrɛ bɛ galon tige diɲɛ bebe galon tige mais galon tige ama tɔmɔ dɛ an si ma galon tige tɔmɔ ni jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kɛra galon tigela aw bɛ fɛ an ka mɔgɔ wɛrɛ kɛ bilen bɔ yɛrɛ ɲɔgɔnna galon tigela tɛ barisa ne b'o de fɔ aw ɲɛna don o don ko arasa de barikara barika de bɛ arasa la wallahi barika de bɛ arasa la sabu sera mɔgɔ caman bɛ yen i t'u ka kuma ta quoi barika de bɛ arasa la Baba Kamara Grobine aw bɛ fɛn dɔ bila aw kunkolo la fo ka diɲɛ wuli aw b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli i bɛ ka ta dɔn n'aw salen don aw balolen don aw salen don aw t'aw dɔn Idrisi PD den wololen i bɛ ka ta dɔn i salen don i balolen a t'a dɔn Segu Tunkara i bɛ ka i salen i balolen bilahi a t'a dɔn i bɛ ka ta aw si dɔn dugukolo in sanfɛ aw bɛ si ka kuma ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ ka mago foyi mais fɛn min i bɛ ka tɔɔrɔ bi ka tɔɔrɔ dugukolo yɛrɛ sanfɛ a bɛ Mali yɛrɛ jɔrɔ t'a la dɛ mɔgɔ kelen min jɔrɔ b'a la a kɛra Rasbachi o confirmera maliyɛn denw ye k'aw ka dɔ kɛ aw ka basaya n'aw ka toriya la aw ka dɔ kɛ aw ka basaya n'aw ka toriya la fɛn kelen min i bɛ ka tɔɔrɔ dugukolo sanfɛ a kɛra Rasbachi a ka fanga yɛrɛ kɔnɔ fɛn min y'a tɔɔrɔ hali Mali jɔrɔ t'a la ka sadi i bɛ ka dala kuma n'a ka fɛn bɛɛ banna jamana jɔko kuma tɛ bɔ a da bilen i bɛ ka taara galon tigɛ kangaba n'o yɛrɛ ye wala n'o yɛrɛ ye ne ka o ye ne dani yɛrɛ ka wɔrɔ ye ya o ye ne belebele yɛrɛ ye anw ye maninkaw ye a taara anw de ka wɔrɔ la a taara galon tigɛ maninkaw ye bi ka taa galon ta ko da arasa la ko arasa ko dɔw ko k'ale k'a bila k'u fa k'a ta arasa m'o f'i ɲɛna i bɛ ka arasa furadama m'a fɔ ko k'i k'a bila ko ale fa b'a ta ne ye nin kuma fɔ yan nɔ dɛ ne ye nin kuma fɔ Ramata Kanyme bi ko n ka foli bɛ bilagi ye n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ne ye nin kuma fɔ dɛ k'a fɔ ko wa n ko non n ko duwawu de bɛ arasa kɔ parce que ni arasa kun y'a fɔ ko wa k'an ka taa voter Bacili ye i tun bɛ sabu jugu den ninnu bɔlen ye k'a fɔ ko non k'an b'a fɔ ko wa ko non ko buwa ko i bɛ ka ta kɛ la famille d'abord ye ko arasa yɛrɛ filɛ nin ye k'a fana y'a ka liti kɛ ma famille tu vois non bon o bɔra la d'accord a ma taa o si côté la o bɛɛ n'a ta aw ko k'aw tɛ hɛrɛ kɛ arasa kan mais effectivement buwa yɛrɛ taara galon ta ko da arasa la bi ko arasa ko k'ale k'a bila k'a fa k'a ta mais ni président kunturu yɛrɛ siranna i den filan ɲɛ ka sira fɛn bɛɛ ɲɛ fo ka t'i jɔ k'i den filan kiritigɛ k'i den filan clash aw ko wa k'an ka clash kɛ ni min wulila o la a ye clash dabila an kana nin kuma ye ne ka dɔ da mankan mɛn kunnaba in an ka nin dabila président yɛrɛ jɔlen don président taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamanajɔko kuma tɛ bɔ a da ayiwa kangabakaw an sera ka nin kɛ san 4 kɔnɔ a ma se ka nin kɛ a ma se k'o fɔ a ye mun kɛ kangabana mara pa paga mais comme an maninkaw fɛnɛ bon i b'a dɔn diɲɛ bɛɛ fɛnɛ ne yɛrɛ ye maninka ye dɛ mais
anw ni marakaw de diɲɛ bɛɛ maliyɛn bɛɛ bɛ ko kalama ka tɛmɛ anw kan maliyɛnw bɛɛ bɛ ko kalama ka tɛmɛ anw ni marakaw de kan tu vois non anw tɛ foyi kalama kosɛbɛ tu vois voilà walasa anw ka fɛn bɛɛ pour que anw ka fɛn dɔ yɛrɛ voilà f'i kana duguba kɔnɔ di tu vois n'i mana duguba kɔnɔ maninka voilà maninka tɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ quoi ko a bɛ tila ka mun fɔ ko wayi ko k'ale bɛ mun de suɲɛ yan nɔ k'ale b'olu suɲɛ ale bɛ mun de suɲɛ k'ale bɛ mun de suɲɛ yen nɔ mais tellement que cɛkɔrɔba yɛrɛ dabala banna quoi a yɛrɛ dabala banna a taara jɔ ka bacili classé ka jɔ ka arasa classé ka bɛɛ classé foyi tɛ bɔ a da mɔgɔ kɔrɔmatigɛ kiiri tigɛli mɔgɔ aw ko wayi k'an ka classé dafa an bɛ classé la ko danga de don bɛɛ kɛra classikɛla ye bɛɛ de bɛ classé in kɛ jamana jɔko kuma jumɛn bɔra IBK da yan nɔ a ka tournée ninnu fɛn bɛɛ ko wayi k'ale bɛ taa wɔɔrɔ ale IBK bɛ taa wɔɔrɔ la ko bɛɛ bɛ digi mɔgɔw la ko bɛɛ bɛ k'u ma tasuma ye ko bɛɛ bɛ digi mɔgɔ aw ni an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa jamana in kɔnɔ sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nin ye jamanajɔ position dɔ ye nin ye Mali président dɔ ye wa a yɛrɛ ko a da la k'ale t'a bila mɔgɔ si fa ka ta mais e b'a bila dɔ fa b'a ta que ça soit hali ne y'a bila Karimu ka ta Karimu fɛnɛ o ye dɔ de fa ye hali n'i y'a bila mɔgɔ wɛrɛ ka ta i bɛ taa sɔrɔ o ye dɔ de fa ye président cɛgana kun tɛ sigi Mali kunna o président o président bɛna i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ den de b'a bɛɛ bolo dɔ de fa y'a bɛɛ ye donc e b'a bila i filila o c'est à dire i yɛrɛ tɛ kuma yɛrɛ dɔn yen yɔrɔ la i bɛ ka i ma kuma yɛrɛ ma bɔ i da yen nɔ k'e t'a bila dɔ fa ka ta ɲani kana o y'a sɔrɔ dɔ de fa tɛ fanga la o fana ma fɔ dɔ fa kɔ de o e t'a bila dɔ fa ka ta e t'a bila tɛ dɛ e b'a fili k'i yɛrɛ ɲini de dabaya ka di dɛ mais i bɛ nin fili k'i yɛrɛ ɲini de an bɛ yan nɔ déjà i yɛrɛ y'a fɔ i yɛrɛ ye maliyɛn bɛɛ la faamuya ka ban k'a fɔ i t'a bila n'i ya c'est à dire Musa ka kuma don n'i ye fanga n'i ye k'a bila fɔn da jɛlima mais o de tɛ se ka bɔ i da kɔnɔ c'est pour cela ko k'i t'a bila dɔ fa ka ta mais e bɛ anw kɛ ɲɛmɔgɔdenw de ye barisa anw de voter ye e ma se ka kɛ hɔrɔn ye k'a fɔ ko wayi ko non ko munna ka kɛ hɔrɔn ye ko non ko aw maliyɛnw aw ye n sigi tiɲɛ yɛrɛ la nin filɛ nin ye aw ye danaya min dan kan o kuma ma bɔ i da kɔnɔ mais tellement que fanga ka di cɛkɔrɔba ye i ni fanga in tɛ taa lahara dɛ an b'a puruti la anw de y'a d'i ma wa an bɛ tila ka minɛ i la fɛnɛ nanfigiden minnu b'i kɔ olu b'u ka gato de nɔfɛ koyi n'a bilenna don o don an bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali in kɔnɔ i yɛrɛ ko ten k'an bɛɛ k'an pɛrɛn mais k'e t'a bila mais de toute façon i bɛ nin fanga kelen e bɛ nin bila nin fanga kelen de e bɛ nin bila fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i ka so a entouré n'a y'i diya Mali sɔrɔsi bɛ ta i k'a bila yen nɔ n'a y'i diya Mali gendarme bɛ ta ka bila yen nɔ tu vois non mais jamana in kɔnɔ inchallah élection ɲuman ka kɛ n'a wolola min na bɛɛ lajɛlen b'o ye n'a y'i diya diɲɛ bɛɛ lajɔ ye non marɔ Kuluba depuis ATT bolila ka jigin ka bɔ Kuluba fɛ yɔrɔ i dalen tɛ Kuluba la i dalen don Sebenikɔrɔ de la Sebenikɔrɔ mais e bɛ ba ye i b'a tigɛ i sen na barisa tayɔrɔ t'i la o yanfɛla ye kulu ye jikɔrɔni kɔni n'a y'a tigɛ don o don jikɔrɔni kɔni i tɛ bɔ o bɔda fɛ fo n'i taara Laginɛ fanfɛla fɛ tu vois non o e y'i minɛ ka di o yɔrɔ la ka tɛmɛ diɲɛ fan bɛɛ kan mais i sigi mais ne m'a fɔ n ko arasa ye duwawu de n ko duwawu de bɛ arasa kɔ n'o kɛra aw minnu sigi aw basa minnu sigilen filɛ aw basaw n'aw tori minnu sigilen filɛ dɛ k'a fɔ arasa donna tan arasa bɔra tan arasa ye Mali yɛrɛ président yɛrɛ kamana gan Sumala tɛ opposition ye bilen cɛ bilen tɛ o t'a dabala ban fɛn min yɛrɛ ye bɔ a yɛrɛ dabala ban dugukolo sanfɛ o kɛra arasa ni Bacili de ye bɔ a yɛrɛ kamana gan aw ni Ala ni kira cɛ ka taa cɛ ka kuma yɛlɛma k'ale t'o bila k'o fa k'o ta tu vois non mais e b'a bila n'i sirannen don a fa de ɲɛ ni e ma se ka mɔgɔ si tɔgɔ fɔ opposition mɔgɔ si tɔgɔ fɔ e ma Sumala tɔgɔ fɔ e ma nin si tɔgɔ fɔ e ma Cɛbilen tɔgɔ fɔ e ma Umaru Marugu tɔgɔ fɔ mais n'i ye ka taa fɔ ko Bacili dɛ k'e t'a bila Bacili ka ta dɛ c'est que e bɛ Bacili ka capacité i b'a dɔn Bacili ye cɛ min ye i b'a dɔn mɔgɔ nation min don i b'a dɔn cɛ nation min don i b'o dɔn mais problème t'a la an ka taga fɛ jamana in bɔ ka fi ɲɛnɛ jamana in fɛnɛ mana i fɛnɛ baga kɔɲɔ minɛna koyi jamana ni y'an bɛɛ de ta ye jamana in t'i kelen ta yɛrɛ jamana ni y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye wa ne ko jamana in mana i bɛ ka baga kɔɲɔ minɛna dɔw b'a ko wa k'a i bɛ ka ba dɔgɔya alors que ne mamuso de i bɛ ka ba ye tu vois non tu vois mais bɔ panikelen non y a pas de problème kana panike bɔ ni kana panike i taara yɔrɔ ko jama olu si tɛ foyi ye président
président kunbɛn ani foyi tɛ kelen fɔlɔ la président kunbɛn yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ manden yɛrɛ fanfɛla filɛ mɔgɔ tɛ manden yɛrɛ walahi bilahi mɔgɔ tɛ manden manden yɛrɛ kɔnɔla bɛɛ mɔgɔ t'a kɔnɔ tu vois non mɔgɔ foyi tɛ manden depuis n t'a dɔn wɔrɔ jumɛn barisa pour que ka taa président kunna bɛ fɔlɔ o tu vois o bɛ 2 semaines 3 semaines de kɛ o campagne na manden kɔnɔ ka mɔgɔw bila manden dugu bɛɛ bɛ bɔ ka na ka bɔ fo a tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔnɔ dugu in tɔgɔ ka bɔ sebi ninnu na ka na bangumana ninnu ka jigin nangilabugu ɲaganabugu samara des trucs comme ça tu vois non ka taa fɔ dɛgɛla ninnu fo ka t'o mɔgɔw bɛɛ sama ka na n'u ye fɔ kangaba kɔnɔ ko président bɛ nalen sinon mɔgɔ de bɛ manden dugu kɔnɔ mɔgɔ foyi tɛ manden dugu kɔnɔ mɔgɔ barisa mandenka bɛɛ kɛra i n'a fɔ marakaw mandenka bɛɛ fɛnɛ bɔra ka taa aventure la tu vois non n'i yɛrɛ bɛ mɔgɔ sɔrɔ Mali yɔrɔ wɔɔrɔ la dɔɔni fo n'i taara Mopti ni Sikaso ninnu yɔrɔ ninnu na i bɛ jama sɔrɔ yen sinon manden dugu mɔgɔ tɛ yen nɔ tu vois mais i taara galon ta ka da arasa la mais i y'a yira arasa la bi ko non ko arasa ye halala de ye barisa fɛn min ni arasa kun da magara a fɔ k'a fa mais arasa yɛrɛ furadama ni Bacili yɛrɛ non hali u tɛ taa côté kelen fɛ Bacili kun bɛ défend wagati min na constitution wagati o y'a sɔrɔ arasa bɛ ka anw de défend a bɛ ka jamana kɛlɛ de kɛ o kɛra nɔ ka tɛmɛ tu vois non mais Baba Tunkara n'o Baba Gorobinɛ ninnu i b'a dɔn olu si tɛ bilen tu vois ni mɔgɔ piripara fɛn filɛ Facebook sanfɛ n'o de fɔ n ka aw ta ye bofarakan de ye Facebook sanfɛla la aw ka basaya n'aw ka toriya aw ta o dɔrɔn de ye sinon walayi bilayi i bɛ ka ba dɔn i bɛ ka gouvernement ba dɔn arasa ye jɔn ye c'est pour cela aw ka tanbaw tɛ ne bolo mais i bɛ ka ba dɔn arasa ye jɔn ye a ka gouvernement ba dɔn jɔn don an min tɛ sinɔgɔ arasa bolo a denkɛ tɛ sinɔgɔ c'est à dire arasa ye Mali yɛrɛ kabako don quoi mais aw de b'aw sigi da barabadenya la aw ka Facebook sanfɛ yan nɔ basaya la anw ye saga ye dɛ mais anw ka wusa n'aw ye barisa anw bɛ se ka kuma an b'an ko bɛɛ mais aw basa n'aw tori ninnu dɛ aw tɛ se ka papa ka fɔ ko Mali mɔgɔw ka kuma don dɛ Mali fanga banna ni y'anw ka président de ye tan a yɛrɛ t'a dɔn sari a bɛ kuma ni président in bɛ kuma wagati dɔ la a bɛ kuma fangako fa de bɛ dɔw la nin bɛ dɔw la aw ni Ala ni kira cɛ nin bɛna mun de bon a bɛ se ka mun de fɔ a ka campagne na nin bɛ se ka mun de fɔ a ka campagne na sisan fangako fa de bɛ ninnu na dɛ ninnu bɛ tan nɔ dɛ fangako fa tun tɛ e yɛrɛ la de i bɛ ka fangako fa tun bɛ e yɛrɛ la e yɛrɛ taara i sigi ka kasi a y'a bolo i bɛ ka sari an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa e bɛ ka nin fɔ ko fangako fa bɛ minnu na e kasira don min na Kati a y'a bɛ balo la a élément bɛɛ bɛ balo la a bɛɛ jeune minnu ye coup d'état kɛ olu bɛɛ balolen don yen nɔ e kasira olu ɲɛnɛ i ɲɛji la k'i ŋunuma salon kɔnɔna la o kɛra dɛ e y'i ŋunuma olu ka salon kɔnɔ a ye fanga di yan ATT bɛ tan nɔ a donna tan a bɔra tan ATT de ye Mali dafiri ATT de ye Mali tiɲɛ o bɛɛ ye fanga nɔfɛla ye e cɛkɔrɔba fanga ɲini ko jugu modèle dɔ bɛ yen nɔ a bɛna nin fɛn dɔ ye mais i bɛ jɔ i b'a conséquence fɛnɛ b'a kɔnɔ conséquence b'a la dɛ i bɛ jɔ i b'o fɛnɛ b'a kɔnɔ fɛn min b'a la mais e bɛ ka taa fɔ bi ko wayi ko ko fanga o fa bɛ dɔw la dɔw ko n k'a bila ko wayi k'olu fa b'a ta e kun ka nin fɔ i ka campagne wagati ba ye e ka nin slogan in k'i ka campagne kɛ kan ye tu vois non nin slogan in kɛ dɔrɔn dɔw k'i ka bila k'i fa ka ta a fɔra dɔrɔn k'i ka bɔ k'i présenter k'i ka fɔ k'i ye candidat ye mun na i dɛsɛlen n'o fɔ i tɛ se k'o fɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan parce que i ma baara kɛ Mali la i ma baara kɛ i ma papa kɛ donc i tɛ se k'o bɔ i da kɔnɔ tu vois non mais nanfigi escroc den minnu fili nɔfɛ ko n t'a dɔn nanfigi i n'a fɔ cɛ in tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔnɔ Bukari Tugula escroc Bukari Tugula zon Bukari Tugula a n'a ɲɛda finman Bukari Tugula lahalajugu Bukari Tugula dugukolo suɲɛla Bukari Tugula mɔgɔ lankolon Bukari Tugula mɔgɔ piripara Bukari Tugula de sadi n t'a cogoya dɔn wa ninnu dɔw fana i b'u ye wajulukɛ yɔrɔw ni misiriw kɔnɔ k'a donna tan a bɔra tan APM an t'a cogoya dɔw bolo yen nɔ ka sɛnɛkɛlaw k'i dabiri fantanw jeli la k'a min k'i dabiri sɛnɛkɛlaw jeli la k'a sama Bukari Tugula mɔgɔ dɔw bɛ yen Mali in kɔnɔ président o président i sigira Mali la n'i ye place di ninnu ma e fana ye Mali jugu fila tɛ tɛmɛ kan Bukari Tugula ani cɛ tɔgɔ ani Sidiki Nfa Konate tu vois non ninnu ye kafiriw de ye Mali kɔnɔ Bukari Tugula a da bɛ kungun bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ n'i ye nin ye ATT nɔfɛ nin bɛ si ATT ka da la mais ala t'a dɔn ATT bɛ diɲɛ yɔrɔ min na bi n'i jɛra nɔ ka i bɛ ka kelen sari Maliyɛn yɛrɛ filɛ kabako don n ko Maliyɛn ka ko ye kabako ye bɛɛ kun tolen don nafolo ko ni fɛn dɔ de la
mais i bɛ ka yɛrɛ nana fɔ dɛ k'a fɔ ko arasa ye barikaden ko e de y'a fɔ ko he i bɛ ka i ka kuma b'a yira anw na k'a fɔ ko ɲamɔgɔden minnu bɛ Facebook sanfɛ k'a ye fara arasa la ne yɛrɛ bɛ kasi la a bolo bi ko aw tɛ se ka arasa la jɔ minnu bɛ Facebook sanfɛ b'o fara kan na dɛ ko a ye fara arasa la tu vois non ne yɛrɛ présidentɔ a ka kow ye ne yɛrɛ dabaliya ban i den ka taa nkalon ta ka da o la ko wayi ko e k'a bila k'ale fa ka ta aw jɔn o kuma mɛn arasa da jɔn y'a mɛn arasa da ko wayi ko non ko arasa ko i bɛ k'a bila ko Bacili ka ta jɔn de y'a kuma mɛn arasa da mais personne mɔgɔ si m'o fɔ arasa ma deli k'o fɔ arasa ko Buwa ka bila tout sauf Buwa bɛɛ a mago bɛ bɛɛ la fɔ Buwa e ko Buwa ka bila ko wayi ko Buwa ka bila ko e k'a ta han président min yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ i taar'i jɔ Amisari mɔgɔw yɛrɛ ɲɛna fɔlɔ k'a fɔ Amisari mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'i bɛna 150 hectares d'olu ma e b'a dɔn k'olu tigɛlen don i la ko wayi ko o 150 hectares an ma ɲinɛ o kɔ fɔlɔ dɛ o 150 hectares ko an y'a kumaw kɛ mais i b'a yir'u la fɛnɛ de n'i bɛ k'a f'i ye yan nɔ ko wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ Mali bɛɛ i bɛ ka yɛrɛ ɲɔgɔnna nkalontigɛla yɛrɛ de ma da Mali kɔnɔ walahi bilahi Mali bɛɛ i bɛ ka ɲɔgɔnna nkalontigɛla ti Mali bɛɛ i bɛ Mali bɛɛ ci ka fara ɲɔgɔn kan n'i ye cɛkɔrɔba nkalontigɛla ye ale ka fɛn bɛɛ ko n taara Makan n y'a ka taa a donna tan a bɔra tan ale yɛrɛ hakili la ko wayi ko non k'a ni Ala bɛ taa accord dɔ de signer ka na quoi tu vois i bɛ ka yɛrɛ fɛ ani Ala bɛ taa accord dɔ signer ka na Mali bɛ mara n'o accord de n taara Makan hakili la ko n'i taara Makan Ala bɛ jigin Makan in de la yen nɔ i taara Makan i ma taa Makan i y'i jɔyɔrɔ dɔ ka Ala wele Ala bɛ yen nɔ Ala a ma se Makan tagala o a ma se don o don n taara Makan bɛ seli n ye n ka arakani 2 seli n ye n ka arakani 10 seli nin si tɛ nin si ni jamana jɔko tɛ ɲɔgɔn ye sira la kafiriw bɛ u ka jamanaw mara Ala ka diɲɛ don o don mais comme aw b'a dɔn c'est à dire système dɔ de bɛ Mali i bɛ ka kelen tɛ dɛ i bɛ ka kelen tɛ dɛ n b'o wɔrɔ fɔ sisan nɔ système dɔ bɛ Mali kɔnɔ n'o système yɛrɛ ma kɛlɛ ka bɔ yen a ma ɲi problème c'est quoi parce que Mali kɔnɔna la fɛn dɔ de bɛ yen munna u tɛ sɔn ka kalan école ka développer Mali la ka barika don kalan na munna u tɛ sɔn barisa ni barika donna kalan na Mali kɔnɔ Mali fan 14 bɛɛ fɛ i n'a fɔ Rwanda ninnu Congo ninnu Côte d'Ivoire ninnu ni fɛngɛ ninnu Sénégal ninnu bɛ cogo min na n'u ye barika don Mali la parce que u bɛ ko dɔ kɛ parce que i bɛ ka yɛrɛ b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli ale fɛlen tɛ Bamako a fɛlen tɛ XRL la yan nɔ i bɛ ka u bɛ se ka taa don burusi kɔnɔ barisa u ye kalan bafoué olu bɛ dɔnniya min sɔrɔ ka kalan kɛ ka dɔnniya sɔrɔ ka bɔ fɛn caman kalama u y'u jɛ kalan na tu vois non burusi kɔnɔ mɔgɔ tila bɛɛ kɛra aventure de ye ni min tɛ Espagne o bɛ Italie ni min ye maninka yɛrɛ bɛɛ bɛ Italie maninka bɛɛ bɛ Italie Espagne i taara maninka dugu min na dɛ Sibi bɛɛ bɛ Espagne Bangwana bɛɛ bɛ Espagne Sibi bɛɛ bɛ Italie Bangwana bɛɛ bɛ Espagne tu vois non Kangaba bɛɛ bɛ Espagne maninkaw bɛ nin dɔrɔn de la yen nɔ tu vois ni min tɛ Italie o bɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn kojugu maninka dugu ka dɔgɔ burusi kɔnɔ dugu la k'a fɔ ko du min ka mɔgɔ tɛ Espagne a tɛ Italie non o ka dɔgɔ mais munna parce que problème c'est quoi a ye kalan faga nin wɔɔrɔnin de la ka kalan yɛrɛ tiɲɛ Mali la ka sababu kɛ nin pour que aw bɛ se ka aw bɛ fɛrɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw ma cogo min na sinon aw b'a dɔn aw ka ko ninnu a tɛ passer Bamakɔ i kalan na i ma kalan Bamakɔ a tɛ passer yen nɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ yɔrɔ dɔ yen nɔ tu vois bon comme Buwa yɛrɛ fagunna cogoya tɛ Buwa bolo bilen Buwa yɛrɛ tɔ tora campagne yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye clash de sisan an bɛ campagne ni clash ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko wayi ko non ko mɔgɔ kana bɛɛ ka clash kɛ président yɛrɛ ye clash kɛla ye donc bɛɛ bɛ clash kɛ campagne yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra clash de sisan nɔ cogoya foyi t'a bolo bilen Buwa yɛrɛ fagunna pewu n taara yan fɛ dɔ ko k'a fa k'a bila dɔ ko k'ale fa k'a bila k'ale k'a bila ale fa k'a ta ni ɲɔgɔn nkalon bɛɛ ka taa Ala Bacili ni Ala tun ma nin kɛ arasa ye nin y'a daminɛ dɔrɔn nin tɛ foyi ye fɔlɔ nin y'a daminɛni de ye nin kɔrɔ de k'aw minnu bɛ Facebook sanfɛ manamanakan fɔ la PD den wololen Baba ni Idrisi ni Segu Kirikara ninnu ni fɛngɛ aw ka dɔ kɛ Basaya ni Ture ala Facebook sanfɛ mais i bɛ ka b'a dɔn tigitigi ale ni cɛ mɛn ɲɔgɔn na i bɛ ka tigɛra Mali opposition na ka tigɛra ninnu bɛɛ lajɛlen na i bɛ ka yɛrɛ hali a tɛ se ka cɛ kelen min ta tɔgɔ ma a den de a tɛ se ka ta tɔgɔ ma dɛ o de tɔgɔ ko Rasbach aw m'a dɔn aw t'o dɔn dɛ mais i bɛ ka b'a dɔn cɛ min don i bɛ ka b'a dɔn Ami b'a dɔn Karim b'a dɔn i bɛ ka gouvernement yɛrɛ b'a dɔn Rasbach ye cɛ min sinon n'o tɛ i bɛ ka yɛrɛ tigɛra Mali bɛɛ de la mais a bɛ siran cɛ kelen min ye o Rasa de Rasbach ni Rasbach cɛ n t'a dɔn conseil i bɛ ka conseil yɛrɛ k'a fɔ i bɛ ka conseil o fana tɛ juin ni min k'u sigi kuluba juin minɛnw tɛ k'u sigi kuluba a dabala bɛ ne minɛ dɛ
n taara u bɛ taa conseil o conseil d'a ma n t'a dɔn quoi mais non mɔgɔ min faga yɛrɛ de yɛrɛ faga i bɛ ka tu vois non basa voilà arasa bɛ min ɲini k'e k'ale répondre dɔrɔn arasa mago tɛ arasa ye nin fɔ ale mago tɛ basaw ni tɔriw la koyi ale mago t'i ka kankɔrɔ i ka conseil ninnu na koyi ale mago t'i ka généraux ninnu na koyi ale mago bɛ e de la ale ka wari bɛ e de bolo déjà i y'a répond tu vois non donc cogoya t'i bolo bilen cogoya t'i bolo komi i tigɛra maliyɛnw na i bɛ siran cɛ kelen min ye n'o de ye rasa ye i bɛ yala n'o de tɔgɔ ye ko buwa k'a bila buwa kana ta a donna ta a bɔra barikaden dɔ de da kɔnɔ sinon caman ye fɛn caman f'i ma dɛ i m'o si jaabi dɛ caman ye fɛn caman f'i ma i m'o si jaabi mais buwa ala n ko n'i dalakan ni barika b'i dalakan na a bɛ diɲɛ minɛ de mais ni barika t'i dalakan na i bɛ si ka kuma mɔgɔ si mago t'i la walahi o ma kɔrɔbɔ sinon gorobinɛ su filɛ nin ye ka kuma ala ka diɲɛ don o don n'a t'a dɔgɔnin dɔ ka page sanfɛ mɔgɔ mɔgɔ ye video kɛ don o don i bɛ baba kuma jawara den i b'a sigilen sɔrɔ yen nɔ i b'a sɔrɔ hali ni dɔ ye video daminɛ bi i b'a ye o ka video jukɔrɔ commentaire la diɲɛ c'est à dire courage dɔ b'olu la video ninnu fana ma ni ɲɔgɔn ye ɲɛ la Idrisi Kanapo baba ninnu i bɛ ninnu olu yɛrɛ hakilila ko a fɔra o ye aw hakilila ko Mali bɛ jɔ fɛn yan tɛ koyi yan o ye an yɛrɛ dama bɛ aventure la sinon a ye taa Mali kɔnɔ bayi yan tɛ dɛ aw bɛ video lajɛ min na nin cogo la tan ka video lajɛ ka video lajɛ aw bɛ don bɛɛ ka video kɔrɔ aw b'a commenter yen nɔ aw b'a kɛ cogo bɛɛ la ala n fa nin ba aw m'a faamu hali bi mais n t'a dɔn aw bɛna se ka mɔgɔ min de lasɔn aw kɔni b'a dɔn anw tɛ aw bɛ tɛmɛ anw ka côté kan de o bɔra la pewu o mɛnna aw n'anw t'a fɔ fo ka diɲɛ wuli aw mɔgɔ damadɔ bɛ Facebook in sanfɛ fo ka diɲɛ wuli aw ni ne t'a fɔ wa an tɛ ɲɔgɔn ye hali lahara hali n'aw bɛ don arijinɛ kɔnɔ hali n'aw bɛ don jahanama kan an n'an bɛ don arijinɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ne b'a fɔ ko ne bɛ taa jahanama kɔnɔ n'aw donna jahanama kɔnɔ m'an ko ala ka hinɛ jahanama min yɔrɔ min ka jugu aw ka taa yen nɔ yɔrɔ min ka nɔgɔn ne ka taa yen nɔ an tɛ don côté kelen yɛrɛ fɛ aw ni ne tɛ taa fo ka diɲɛ wuli an tɛ ɲɔgɔn ye côté kelen tu vois non barisa ni barika tun tɛ arasa la arasa tun b'a si kɛ kuma la i bɛ ka kun tɛna damaga la wa a ka slogan ye diɲɛ fan 14 Mali kɔ a ɲɛ a y'a minɛ président sigilen a bɛ sigi o la i bɛ ka lajɛ a lajɛ fo ka fasa sen kan a lajɛ dɔrɔgu min bɛ di bɛ ka ma bi na a dɔrɔgu a ye fɛn kɔ bon kojugu dɔrɔgu min bɛ d'a ma a taara yɔrɔ o yɔrɔ ala tɛ fɔ bilen ko min bɛ hali mɔgɔ si tɛ i bɛ ka wele bilen ko excellence n'u y'a ye dɔrɔn buwa i t'a bila buwa i b'a bila buwa i t'a bila nin dɔrɔn de kɛra à l'époque au contraire même là ni ATT tun b'a ka fanga la waati min na ni ATT tun bɛ taa n'a tun bɛ taa ka tracteur ninnu distribuer ka fɛngɛ ninnu kɛ a n'a ka logement sociaux ninnu a b'a ko Kulubalilakaw ATT tun b'o sinankunya tulon kɛ ka sɔrɔ ka discours daminɛ mais i bɛ ka taa a n'a den de bɛ ɲɔgɔn na a den président Kunturu n'a den de bɛ ɲɔgɔn na a den de kɛlen don k'a bali diɲɛ fɛn bɛɛ la bi buwa b'a bila buwa k'a bila buwa t'a bila ala n'aw barika a donna ta a kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ala san duuru anw jɔyɔrɔ kɛra min ye ka nouvelle duman mɛn an tulo la k'an bɛna nouvelle duman dɔ mɛn an tulo la an bɛna nin sɔrɔ an tulo la san 5 kɔnɔna la o de kɛra nin ye buwa b'a bila n hijira arakani 2 nin dɔrɔn buwa t'a bila n t'a bila dɔw fa k'a ta e b'a bila dɔw fa b'a ta o ye diyagoya de o jari o ma diya que ça soit Bacili nana fanga la que ça soit Musa Mara nana que ça soit Moro Sidibé nana même si Soumaïla nana ninnu bɛɛ ye dɔ fa de i b'a bila diyagoya dɔ fa b'a ta Moro Keita min y'a bila Moro Keita denw b'o bolo koyi Musa Tarawele ye dentigi de ye koyi Alpha ye dentigi de ye ATT ye dentigi de ye donc i b'a bila diyagoya dɔ de fa b'a ta minɛ donc o wɔrɔ la k'a fɔ ko kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ye kɔrɔ kun ye hakili sɔrɔ ye mais i bɛ ka i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen i ni kunkolo a tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen i ni hakili yɛrɛ t'a la bilen fiyewu mɔgɔ minnu bɛ ka conseil d'i ma walahi u taga conseil ɲɛnama t'i la conseil ɲɛnama yɛrɛ de t'i la tu vois non i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ i ka slogan yɛrɛ kɛra sa buwa t'a bila ala ye barika don arasa la sa aw k'aw ɲamɔgɔ den sigi Facebook sanfɛ manamanakan fɔ la bayi a y'aw sigi Facebook sanfɛ a b'anw ni président de cɛ a t'anw na aw ka temps yɛrɛ de tɛ mɔgɔw aw ka temps yɛrɛ de tɛ ne bolo ten aw k'aw sigi manamanakan fɔ la mais i bɛ ka b'a dɔn min bɛ sen na o arasa b'a dɔn min don i bɛ ka b'a dɔn min don Mali minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ olu yɛrɛ b'a dɔn min don tu vois non Facebook ta in tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɛn bɛ ka passer fɛn bɛ passer Mali la fɛn ba i bɛ ka yɛrɛ b'a dɔn min don i bɛ ka ba dɔn cɛ ni n bɔra dɔrɔn dɔw bɛ dimi mun taga i répond o don na mais i jɔ i ka arasa makɔnɔ i jɔ i k'a makɔnɔ
mardi prochain ibega ijo gara sama kono mardi prochain inchallah boge comme ni era ku video kunguruni dron ijo ngalin nabla anga doga kuma anga baruge munu me feka kuma anga baruge ibega ka aga abwa ninga folo ka foka tara galon ta ka dara sala anga barugu kan folo tu vois barza ibega dongo ere bana peo bede be doge ni alabe muso dengolo muso bega anga doge alage son arasa nyona dena demi misega présent sorasi ibe arasa te sorasi militaire te foite mais demi misega présent yɛrɛ tagabolo changer obligé ne arasa fɔra ko jamana in bɛ jɔ wa a bɛ jɔ a diyara ye a bɛ jɔ a ma diya ye a bɛ jɔ a sira dɔ de ni ko ala kan bɛ kuma nin ko nin an bɛ nin ko la wagati min na dɔw b'a fɔ i bɛ ka taga nin ka kuma la mɛ sa i bɛ ka yɛrɛ mago tɛ nin na yɛrɛ i bɛ ka mago t'a la buwa yɛrɛ b'a dɔn fɛn min bɛ sen na o i bɛ ka mago t'a la buwa b'a dɔn tigitigi fɛn min bɛ sen na aw t'a dɔn dɛ c'est à dire aw t'a dɔn dɛ mais i bɛ ka yɛrɛ b'a dɔn tigitigi fɛn bɛ sen na a b'a dɔn bacili ye mɔgɔ min aw jɔ n ka mɔgɔ dɔw ta fɔlɔ aw jɔ manamanakan fɔlɔ ba in a y'aw la yen nɔ ko arasa donna ta bɔra ta basa ninnu a bɛɛ basa a cɛ fara muso a nanfigi den cɛ fara nanfigi denmuso kan a bɛɛ basa salamu aleykum. Voilà, ça va, Dani. K'a ɲuman de bɛ yen. Ça vous était, ça va? An bɛ Italie a cɛ. A ye Italie ko k'a ɲuman de b'u da. Cɛ an bɛ basi foyi t'an na cɛ. Alihamudulila. Vraiment cɛ ne tun bɛ k'i ɲini waati o waati n dɛsɛra k'i sɔrɔ cɛ. Bon ne tɛ mɔgɔ ta fɛnɛ tout le temps. Vraiment a b'o pɔsɔn na sinon walahi i ka émission ne b'a suit depuis a daminɛ f'a bɛ ban yɛrɛ cɛ n b'a partager fana cɛ. Merci an bɛ ɲɔgɔn bolo. Non ne kɔni bɛ fɛn min fɔ politique ko la cɛ i bɛ ba k'a kɛ ala kama yɛrɛ de a kan ka falen a k'a livrer quoi kɛlɛ tɛ foyi tɛ naani tɛ. Aja wa ko i bɛ ka tara kangaba bi a taara arasa de clashe nɔ ani bacili nin ye président nin ye mali jɔcogo dɔ ye wa nin ye i bɛ ka campagne bɛɛ lajɛlen de ye tan nɔ. Non an kɔni bɛ ala deli fɛn min ko la dɔrɔn a k'a bila yɛrɛ de ko ala kama yɛrɛ de a k'a bila dɔrɔn sinon ni kɔni nafa foyi tɛ nin na bilahi yɛrɛ sɛgɛn ko dɔrɔn. Ayi ala kama ka bila i bɛ k'a bila o kuma tɛ yen bilen dɛ i bɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna k'ale t'a bila dɛ k'ale t'a bila mɔgɔ si fanga la. Yan'ale ka na n ko mɔgɔ de tun b'a la mɔgɔ fo joli taara k'ale to yen. I bɛ k'a fɔ dɛ k'ale t'a bila mɔgɔ si fanga donc k'aw n'aw b'aw pɛrɛn cogo cogo que ça soit c'est à dire a ye kuma min yɛrɛ fɔ i bɛ ka kuma min fɔ a t'a bila mɔgɔ si fanga na donc min fɛn o fɛn ka d'aw ye n'a ka d'aw ye a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ hali n'aw gagnera hali n'an ka candidat gagnera k'ale tɛ taa kuma in kɔrɔw de ale tɛ taa de mɛnɛ mɔgɔ de tɛna sigi ale nɔ la tu vois non f'ale ka saya. Barokan de b'a da o la o n ko mɔgɔ de kɔnɛ ale ɲɛ. O tɛ buwa i bɛ ka yɛrɛ buwa i bɛ ka ni maliyɛnw bɛ fɛɛrɛ min tigɛ depuis sisan ka dɔn i bɛ ka natɔ don cogo min na n'an bɛ wuli k'an jɔ cogo min na an ka wuli k'an jɔ ten sinon nin sigilen don a fɛn bɛɛ de kan i bɛ ka kilan yɛrɛ a ka kilan n'o ye bago ye bago taara cogo min na yɔrɔ a daga wuli terikɛ ani bago de ye gauche kɛ yan nɔ ani bago de tun bɛ yan nɔ faransi yan ɲɔgɔn fɛ donc voilà u y'u ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o de y'a terikɛ ye o taara cogo min na diɲɛ bɛɛ y'o ye dɛ bon o caractère kelen de b'u bɛɛ la. N'aw ma taa a bɛ kɛ na ko o ye dɛ ne kɔni b'a dɔn n'a sigira ni sɛnɛ walahi bilahi Mali an b'a bɛɛ kɛ pɔpɔ hali kuluba yɛrɛ fɛ sɛti yɛrɛ tɛ tɔ ye bilen. Bon ni kɔni nin ye nin ye sa o komi arasa de kɛra barikadenya ko la adamaden n'i ma ɲɛ fɛn dɔ kana ɲɛ mɔgɔ kɛlɛli kɔ k'i kɛlɛ k'a tigi k'a m'i jaabi ne ma deli ka hali arasa opposant minnu critiquer ka tɛmɛ a si ma bɔ ka arasa jaabi mais buwa yɛrɛ de bɔra komi a tɛ sunɔgɔ bilen buwa yɛrɛ de sa ale ni arasa de bɛ clash la u b'a ta ɲɔgɔn da la arasa dun ye dugawuden de a bɛɛ de tora arasa ni cɛ o cɛ y'a minɛ a bɛɛ tora arasa ta la. Tu vois non? An kɔni bɛ sa arasa nɔfɛ dɛ. A bɛɛ tora arasa ta la bon donc buwa komi buwa de y'a kɔrɔbɔ sa ani buwa de bɛ ɲɔgɔn na buwa de y'a kɔrɔbɔ donc an bɛna yira buwa la min ye min ye bon ma Banjugu Dunbuya ɲininka dɛ a tun tɛ Banjugu Dunbuya ɲininka arasa la
Ale t'a kalama. Vraiment beaucoup. Arasa kɔni an bɛ sa ale nɔfɛ de. D'accord. Donc an bɛ ɲɔgɔn bolo comme jama ka ca ale na quoi. N Ok, tɛ fɛ ka ok, mɛn merci kosɛbɛ. Wa n beaucoup. bɛ mɔgɔw ta merci. Ok. Ouais. Ok. Ok. Bon mɔgɔ photo t'a ka fɛngɛ la ne t'o tigi ta. Voilà. Mɔgɔ photo t'a ka profil la ne t'o tigi ta. Tu vois non. Bon a ye appel don. Ouais bɔ k'a f'i ɲɛna ko i ni den minnu bɛ ɲɔgɔn na anw ye barikadenw de ye. Tu vois non. Ka dɔn Cédère wa min yɛrɛ nana kɛ u ye min kɛ Fana barisa Fanakaw y'a yira Buwa k'a fɔ ko Fana cɛkɔrɔba musokɔrɔba ka si de tɛ olu si mago tɛ Buwa la. Donc u nana Fana Cédère président n'o ye MC ye u y'o minɛ fɔlɔ k'o datugu ko fɔ élection ka tɛmɛ. Munna ko barisa ko kɛlen don ka Fanakaw la muruti ka da Buwa ka waleya jugu kan. Fana Cédère président u kɛlen don minɛ k'o datugu wa inchallah MC aw b'a bila diyagoya. Aw bɛ MC aw b'a bila a diyara aw ye aw b'a bila a ma diya aw ye aw b'a bila. An b'o la bi k'u taara cɛkɔrɔba dɔ fɛnɛ a bɔtɔ misiri la k'o fɛnɛ bɛ Cédère la cɛkɔrɔba u taara o fɛnɛ minɛ bi ka taa n'o ye gendarmerie la a b'u bolo Fana kɔnɔ yen nɔ. Donc komi Fana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye Cédère ye hali Fana minnu bɛ kaburudon kɔnɔ a bɛɛ ye Cédère ye olu bɛɛ ko k'u bɛ Arasa ka hakilina kɔ bon o de digilen don Buwa la ko Buwa tatɔ Segu ko Fanakaw ko ko non k'olu t'a bisimila ko barisa ko olu bɛ Arasa de nɔfɛ. Ko in kɛra dɔw b'a fɔ ko Sumano Arasa o tɛ dɛ ko in bɛɛ lajɛlen ye Buwa ni Arasa de. I bɛ Buwa fɛ ou i bɛ Arasa fɛ ko in bɛ yen nɔ de. Tu vois non. Donc Buwa yɛrɛ nana nɔgɔ bɔ a ko bɛɛ la ka ban. A taara nkalon ta ka da a den de la a den. Mɔgɔ den de bɛ se ka nkalon ta ka da i la mais a taara nkalon de ta ka da a den na. Ale den de ye Arasa ye. Tu vois ko Arasa bɛ fanga ɲini na ko d'a wolofa ma. Ko Arasa ko ale ka fanga bila k'ale fa ka ko Arasa fa ko Bacili k'a ta. Salam alaikum. Ouais ça va. Ka jumɛn bɛ yen. I ka réseau ma ɲi i bɛ segin ka weleli kɛ quoi. I ka réseau ma ɲi i bɛ segin ka weleli kɛ. Donc mɔgɔ wɛrɛ ka appel don ale ka réseau ma ɲi a bɛ ɲɔgɔn bolo caman ale ka réseau ma ɲi. Donc k'a fɔ Buwa ye ko Bacili n'i ye Arasa clasher ka Bacili i kɔni b'a dɔn Bacili t'a ta to i ye Bacili clasher Bacili kɔni ta i b'a dɔn Bacili ta kɔni o tɛna to i la kɔni Bacili b'i répond mun tɛ ka i répond cogo min na Bacili fana b'i répond cogo la wa Arasa kɔni ta anw ta man jan yɛrɛ inchallah mardi don Arasa b'i répond an b'i répond wa an b'a bila dan na. Allo. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Somɔgɔw don. Ka jumɛn bɛ yen? Somɔgɔw? Baasi t'aw la. Alhamdulilayi. I yɛrɛ don. Baasi foyi tɛ wa ye. Denbaya don baasi t'u la kɔni. Baasi foyi tɛ wa ye. I ni fama. Ba. Désolé comme aw t'a ye kosɛbɛ parce que comme bɛ so kɔnɔna de la quoi. Ouais. Franchement, n b'i ka émission suivi depuis longtemps quoi. Merci. Ouais, franchement an bɛ o foli ka aw ye quoi. A diyara ye kojugu. Ni kunnafoni duman minnu bɛ to ka d'an ma walasa ni waati bɛɛ. Merci. Ouais, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo o ko la. Merci o bɛɛ lajɛlen tulo b'i la nin wagati la. Tout à fait. Non, franchement, a ka tagali min kɛra bi franchement a ko Kanga ba wa ye. Ouais, tout à fait. N y'a fɛnw lajɛ. Non, a yɛrɛ a dalakan banna sisan franchement a dalakan banna yɛrɛ de. Cogoya tɛ Buwa bolo bilen koyi. Buwa hɔrɔnya la Buwa tɛ se ka t'i jɔ diɲɛ mɔgɔ si ɲɛna ko ye nin k'aw ka dugu la. Ko ye nin k'aw ka réseau a tɛ se k'o fɔ walahi o tɛ se ka bɔ a da. Ko ye nin kɛ san 4 kɔnɔ ala barika an sera ka nin kɛ Buwa tɛ se ka fɔ. Buwa ka fɛn o fɛn bɛ yen ko Arasa ko k'ale k'a bila ko Arasa fa k'a ta ni ɲɔgɔnna nkalontigɛ bɛ. Non, franchement n'a yɛrɛ kuma yɛrɛ jateminɛ dɔrɔn a yɛrɛ bɛ ka classe kuma de fɔ nin ye o. Ayi an bɛ ɲɔgɔn clasher de dɛ. Facebook in kan bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn clasher bɛɛ de bɛ n'i tɛ se clasher yɛrɛ la bibi na man ɲi. Président yɛrɛ ye clasherkɛla ye wa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn clasher donc o dɔrɔn de don. Président yɛrɛ ye clasherkɛla ye o. Non, franchement
Qui classé droit ne bolo kan ka changement de kan ka do ko la ne quoi ere kan ka do ka fɔ ko mɔgɔw t'a fɛ quoi mais a t'a dɔn wallahi a t'a dɔn a yɛrɛ oh t'a dɔn bilen barisa cogoya t'a bolo a yɛrɛ t'a dɔn bilen tu vois ouais cogoya foyi tɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ bolo cɛkɔrɔba t'a dɔn wallahi a t'a dɔn ouais dɔrɔgu de bɛ kɛ cɛkɔrɔba kɔnɔ franchement dɔrɔgu ouais a bɛ sunɔgɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan non franchement non i bɛ ka baga an ka dangaden de ye jamana in kɔnɔ non a bɛ wallahi non yɛrɛ non ne ma dara ni mɔgɔ minnu bɛ conseil d'a ma n'olu yɛrɛ u ka ɲi kosɛbɛ quoi franchement non olu b'u fa jeune de la k'u sigi kulubaw olu b'u fa de wa a bɛɛ bɛ gulɔ min n'olu ye gulɔ min k'u fa jeune na baara banna non franchement en tout cas a ka essayer a ka yɛlɛma quoi parce que à son âge normalement a ko dɔ bɛ na ale yɛrɛ man ka sɔn a nin ma quoi i den filan ka t'o classe i den filan hali ne yɛrɛ y'a ye bi ne dabala banna dɛ k'an to f'i bɛ siraw ɲɛ i tɛ se ka f'i bɛ siraw ɲɛ i tɛ se k'o ta o tɔgɔ ma n yɛrɛ dabala ala tɛ se banna ka taa tɔgɔ ma mais depuis a ka campagne bɛɛ la a bɛ ka kɔrɔmatigɛli fɛnw dɔrɔn de fɔ nin ye quoi nin tɛ président ka baara ye quoi ya normalement nin tɛ président yɛrɛ ka baara ye quoi jamanatigi ko k'a bɛ nin k'an ye jamana kɔnɔ bon ne bolo conseil minnu bɛ yen olu de kan ka conseil kuma dɔ fɔli la mais a yɛrɛ ka kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen ale ɲɛ tɛ foyi la ko ni mɔgɔw taara ale kunna bɛn dɔrɔn a banna ale yɛrɛ fɛ lagalagatɔ hakili la ko non k'o bɛɛ de b'ale fɛ ni mɔgɔw taara ale kunna bɛn dɔrɔn aw ye min kɛ n ye aw ye min kɛ n ye tan aw bɔra denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw aw bɔra ala i bɛ ka kabako don kabako don i bɛ ka taa kalama i bɛ ka taa kalama non franchement i bɛ ka taa kalama non mais échec kɛra ka ban o a ye échec kɛ ka ban non i bɛ ka taa avant tout ça a b'ale ka se kangaba o de kama a b'ale ka se kangaba ale ka se kangaba dɔ de sera arasa sera ale ɲɛ kangaba ouais tout à fait oui tu vois non ale sera arasa kɔ yen nɔ sabu sera a bɔra segu a bɔlen segu arasa taara segu dɔw ko wa ko keleya wulila arasa la a donna ta a bɔra ta d'accord arasa taara kangabaw arasa taara kangaba a fana ma taa arasa nɔfɛ arasa bɔra ɲɛ kayi n ka fana y'i boli ka taga yen nɔ arasa tɛmɛna ka taa sikaso o kɔfɛ n ka taara sikaso arasa place la yen nɔ a taw jɔ n ka dɔmɛn de ya franchement non franchement a kɔni a ko bɛ yɔrɔ min na an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka sɔn hakili ɲuman la quoi a ka essayer a ka place libéré mɔgɔ wɛrɛ ka tan dɔrɔn c'est tout dɔrɔn de a banna ouais quoi ya ok an b'aw fo merci Amakebe komi jama ka ca ligne na tout à fait franchement ça m'a fait plaisir merci donc merci beaucoup Kambɛ tu vois non donc an bɛ ɲɔgɔn bolo de toute façon u k'an ka carte ɲininaw u ka carte ɲina carte d'électeur u k'o di dɔrɔn u ka bɔ u ka cari mɔgɔw ɲɛ u ka cari ɲɛmɛ Mali opposition fɛnɛ la ɲɛ b'u la k'a fɔ ko wayi ko u bɛna marche dɔ kɛ le 2 juin si je trompe pas le 2 juin ɲana u k'o marche kɛ k'a fɔ ko élection ka kɛ ka ɲɛ o bi ko ma arasa bila ni kɛlɛ la koyi aw ma se ka wuli ka kɛlɛ kɛ ko ka carte d'électeur di mɔgɔw ma ka carte ɲina di mɔgɔw ma sari Mali ko yɛrɛ de quoi kabako don quoi an minnu sari a jɔyɔrɔ b'anw de la sinon minnu filɛ a yɛrɛ jɔyɔrɔ t'olu la yɛrɛ tu vois o de ye Mali yɛrɛ problème ba yɛrɛ ye aw ma opposition ma se ka kɛlɛ kɛ ka carte ɲina bɔ ka di maliyɛnw ma ka kɛlɛ kɛ ka nin na bɔ ka di maliyɛnw ma mais u fana jo don yɔrɔ dɔ la barisa maliyɛn da bɛ kungo bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ ni opposition wulila o la k'o fana gɛrɛfu n'o kɛlɛw kɛ i bɛ dɔw mankan mɛn ninnu ye fanga tiɲɛlaw de ye tellement que pressé don fanga ɲini na a donna ta a bɔra ta u bɛ mɔgɔw labɔ don o don k'u bila marche la u bɛ mɔgɔw labɔ don o don barisa maliyɛn de da bɛ nin bɛɛ fɔ maliyɛn de da bɛ nin bɛɛ fɔ tan nɔ tu vois e maliyɛn nɔfɛ kɛlɛ kɛ kabako don wa Saran Jakite kan jumɛn bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn bolo bon ok jɔn ka dɔ ta Isa Sako non Isa Sako appel tɛ se ka dɔ i bɛ segin ka weleli kɛ de i bɛ segin ka weleli kɛ tu vois maliyɛn kelen de da bɛ nin bɛɛ fɔ sinon ɲɛna ka nin bɛɛ kɛ o depuis wagati jan arasa bɛ kɛlɛ min na n'a kun wulila ka kɛlɛ kɛ carte ɲina ka di diyagoya carte d'électeur ka di maliyɛnw ma parce que u ka droit de don diyagoya mais aw ma se ka wuli k'o kɛlɛ kɛ dɛ tu vois non bɛɛ bɛ siran tɔgɔ tiɲɛni ɲɛ an ka mɔgɔw na sɔn dana k'a fɔ ko n ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw labɔ k'u bila iri kɔnɔna la bɛɛ bɛ siran bɛɛ o jo bɛ maliyɛnw fana la dɛ maliyɛn de da bɛ kungo bɔ a bɛ ɲɛ maliyɛn b'a fɔ tan tu u b'a fɔ sini ca c'est pour cela an de o minɛ cogo b'an bolo an tɛ kama maliyɛn minɛ cogo tɛ ne kamana gan
Ni ko cu ni ko ca ne yɛrɛ b'a ko cu ne b'a ko ca Oui, voilà ni malaya yɛlɛma salamu alaikum avec Dani Kanyomi. alhamdulillah i yɛrɛ dun Don, Mama Jomi. ba alhamdulillah ba Vide ba be Kanyomi. Vite débat i bɛ ka débat de i bɛ ka tagali min kɛra anw yɛrɛ ka dugu la anw ka dugu ha o ye ne yɛrɛ ka dugu de wala kan I ka dugu yɛrɛ kanga ba de ye quoi. wala i bɛ ka tagali min kɛra anw ka dugu la a taara jɔ ka jamana jɔgo kuma bɔ da quoi a taara jɔ ka arasa n'a fa de clash a taara galon de ta ka da arasa la ɲana ka taa fɔ an ye k'a fɔ ko aw ye ta san naani kɔnɔ n sera ka nin kɛ kangabana manden n'a mara kɔnɔna la n ye san naani kɔnɔ n sera ka nin kɛ san naani kɔnɔ n kɛra ka nin kɛ donc an garisɛgɛ kɛra nin ye mais inshallah a ka di n ye aw ka danaya dan ka san 5 dɔ in nata la donc an dɛsɛra ka min kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o fanga don an na a ma t'o fɔ dɛ ko dɔw ko k'ale k'a bila ko di fa k'a ta tu vois est-ce que nin ye jamana jɔgo kuma ye Non, ni jamana jɔ kuma ka jan parce que n'i y'a jamana yɛrɛ président ka kuma tɛ nin kuma na sugu ye quoi i y'a faamu clash anw ka clash kɛ président ka clash kɛ non tɛ jamana bɛ to jɔn bolo san anw bɛ clash la président bɛ clash la o tɛ se ka taa a taara o min kɛ o ma ɲa quoi mais i bɛ ka ko ni a ɲagaminen don quoi a ɲagaminen mais jeunesse dɔrɔn de bɛ se k'a ɲɛnabɔ quoi i y'a faamu donc i ye min fɔ a taara kangaba k'a fɔ k'i bɛ taa sigi mɔgɔ minnu bɛ min fɔ Facebook la ou bien mun bɛ fɔ gɛrɛw na kuma k'e président bɛ to i jɔ k'o kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ma wallahi k'ale t'a bila mais i bɛ ka fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw m'a faamu han i bɛ ka filɛ nin fɛn b'a kunkolo la i bɛ ka fɛn dɔ de fɔ fo mɔgɔw k'o bila hakili la i bɛ ka ko ale t'a bila mɔgɔ si faga ta o bɛ mun yira kelen élection na hali n'ale cira ale tɛ wuli ka bɔ yen n'aw bɛ min kɛ aw b'o de kɛ ale tɛ wuli ka bɔ yen fila n'ale dɛsɛra ka élection suɲɛ ale gagné o ale ma gagné o ale kɔni t'a bila mɔgɔ si faga ta kuma in y'o de ye k'a fɔ que ça soit élection kɛra élection ma kɛ ale b'a placer la ale mɔgɔ foyi t'a la d'accord non o tɛ se ka kɛ parce que ni o nana o kuma nin bɛ kuma caman yira dɛ o la an bɛɛ bɛ jigin so dɛ o kuma nin bɛ kuma caman yira i bɛ ka min yira aw ma faamu ko i bɛ ka kumaba de yira ta i bɛ ka ne yɛrɛ tɛ i bɛ ka siya dɔn yɛrɛ dɔw b'a ko maninka don maninkaw yɛrɛ ka sɔrɔla kangaba dɔw ka sɔrɔla kucala ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ keyita kɔni don ne yɛrɛ ye keyita ye mais ne yɛrɛ tɛ i bɛ ka siya dɔn mais a ye kuma min fɔ ni maninka ye nin f'i ɲɛna nin ye kabako kuma de dɛ i bɛ ka kuma b'a yira élection kɛra élection ma kɛ ale kɔni b'a nɔ la ale tɛ wuli ka bɔ yen ale b'a ka 10 ans kɛ quoi 10 ans wa 10 ans k'a tɛ wuli ka bɔ yen fo saya ayi dɛ Dani o kɔni o kuma kɔni dɛ ale a yɛrɛ cɛkɔrɔba kɔnɔ a yɛrɛ b'o dɔn o tɛ se ka kɛ dɛ e t'a kalama n'i bɛ ka i fa ka a ka ja dilan ka ban dɔrɔn a banna n'a fa ja dilan dɔrɔn baara banna mais ne ma min faamu i bɛ ka an yɛrɛ jeunesse ka problème na sa Dani yɛrɛ ma min faamu quoi aw yɛrɛ video kɛla ninnu parce que an ni jurumu de b'aw bolo ka bɛɛ tɛ se ka kɛ video kɛla fana o n t'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ n'i y'a faamu t'as vu mais aw video kɛla ninnu sisan donc ne b'a ye sa aw ka se ka fara ɲɔgɔn de kan sisan an de bɛ se jeunesse parce que aw ye jeunesse de ye Mali jeunesse ye nanfigi de sa Mali jeunesse ye nanfigi jeunesse de a ka jugu nafigiya ye parce que y'a faamu a kɔrɔ ye mun de sa u bɛ ka wuli ka kɛlɛw kɛ jamana in filɛ n tɛ se ka jɔ k'a sɔrɔ e ni ne Dani an man di ɲɔgɔn ye mais f'an ka gara ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kumakanw de lamɛn ni jamana bɛ se ka jɔ n t'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ n'i y'a faamu donc toujours f'an ka fara ɲɔgɔn kan mais i mana taga min ka kɛnɛ kan mankan y'o ye i mana taa fan fɛ mankan y'o ye mais jamana bɛ se ka jɔ k'a to bolo kelen kan cogo di a bɛɛ sukoro a bɛɛ nanfigiya dɔrɔn de ye sinon bɛɛ bɛ jamana jɔ jamana in bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a position dɔn mais bɛɛ lajɛlen b'i ta de nɔfɛ o de kama nanfigiw ka ca la tu vois non bon problème bɛ yɔrɔ min na e yɛrɛ min filɛ o ye i ka video caman min b'i ka kow lajɛ direct de don donc i ye mɔgɔ direct na sugu min ne yɛrɛ taabolo ye direct ye clair et net i y'a faamu donc mais toujours ni fana ye faamuya dɔ sɔrɔ parce que kalan ni faamuya tɛ kelen ye i y'a faamu mɔgɔ caman bɛ yen faamuya b'o la naturellement quoi
donc toujours ɔle fana bɛ se ka mɔgɔ tɔ minnu bilen k'u la faamu quoi n t'a dɔn n bɛ fɛ ka min toujours ni découragé o la dɔrɔn danni jamana tɛ se ka taga. I n'a fɔ mɔgɔ tɔ jumɛn ka vidéokɛlaw la faamu wa. ka vidéokɛlaw la faamu kɔni e bɛ se k'o kɛ. karamɔgɔ ayi karamɔgɔ y'o jɛ ne tɛ vidéokɛla foyi tɛ Facebook sanfɛ ne bɛ min la faamuya. na i bɛ se k'o kɛ. non ne tɛ vidéokɛla la faamu. na vidéokɛla tila bɛɛ nafigi a tila bɛɛ escroc. e bɛ k'olu ka preuve yira o la cogo min na dɛ n ka bamanankan faamu dɛ parce que i tɛ ka nkalon da o la i bɛ k'u ka preuve yira cogoya mun na o preuve kelen sababu bɛ se ka to k'a bɛ yɛlɛma ka tila ka na tiɲɛ de ye ou bien a bɛ min na a b'o dabila. ayi olu yɛlɛmana u ma yɛlɛma o olu ka yɛlɛmali yɛrɛ a nafa t'a la ne kan o barisa mɔgɔ t'olu yɛlɛma ko i b'olu dɔw to o cogo de la an bɛ taa ɲɛfɛ de i t'olu yɛlɛma de i b'olu dɔw to ten de an bɛ continuer ka taga. non parce que b'a dɔn ni olu tora ten n'i y'olu to ten n t'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ n'i y'a faamu i ye k'o min fɔ o ye tiɲɛ ye k'u to ten mais n'i y'a dɔw to ten fana toujours jamana ko de don komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na jamana ko de don toujours o sajugu de fana bɛ dugumana na e danni b'a fɛ ka taa e danni bɛ so jɔ sisan i b'a fɛ ka n'a bili sisan k'a cɛ o bɛ n'i ka koko kari tuguni n t'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ n'i y'a faamu. a cɛ tɛ Facebook sanfɛ vidéokɛla la k'i bɛ se ka ne ka koko kari. non n bɛ ka bamanankan de. wa n'i ka bamanankan in faamu. mais ne ta ko kari min ko don i n'a fɔ ni jamana ko don sisan donc an bɛ jamana n'u nana mankan wuli jamana kɔnɔ sisan donc mankan dun mana wuli jamana kɔnɔ o tɛ se ka kɛ ni sow ma cɛ mankanw ma kow ma ɲagami quoi n t'a dɔn n bɛ ka kuma de fɔ ko e tɛ o n bɛ ka kuma de fɔ. mais président yɛrɛ ye mankan wuli ko kuma yɛrɛ fɔ jamana kɔnɔ bi barisa président ko ko ni ale tatɔ ye f'a da jelima n'ale ko k'ale t'a bila mɔgɔ fa k'a ta o ye kɛlɛkɛ kuma de ye ale yɛrɛ ye kɛlɛkɛ kuma de fɔ Mali kɔnɔ. i bɛ ka kuma min fɔ nin ye kuma min ye blogu t'a la dɛ mɔgɔw t'a faamu kuma in n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na dɛ ale t'a bila mɔgɔ si fa k'a ta. mais o kuma in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o bɛ anw jeunesse de bolo n t'a bila mɔgɔ fa k'a ta mais c'est que élection de kɛra i gagne na mais élection kɛra e ma gagne donc i b'a bila o bi a ko hali ni élection kɛra ale ma gagne k'ale de t'a bila minɛ k'ale ye sɔrɔsiw sara ale wari de sɔrɔsiw ma ka marifa san ka d'u ma k'u k'ale garde k'olu fana ko k'u b'a nɔfɛ ala tɛ le 29 yira n na a man jan le 29 juillet dɔrɔn don koyi le 29 kalo a tɔ tɛ tɛmɛ 2 mois. i bɛ k'a bɛ kow la hali sécurité ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔ ka taa sécuritéw ɲini yen nɔ min ni Union Europe Afrique jamanaw kɔnɔ y'a dɔn n t'a dɔn i y'a kumaw mɛn ko plus que 1500 soldats olu prêtlen don donc c'est que i bɛ ka gardeli kama élection ko la olu soldats in bɛ bɔ min soldats in bɛ bɔ Uganda de i y'a faamu soldats ninnu bɛ bɔ Uganda de donc o mission ninnu bɛɛ réglé n'o élection ta ko nin na mais ne de ye min fɛ e danni ye malien de dɔn ne fana ye malien de dɔn an bɛɛ de ye malien ye o bila e kunkolo la i bɛ ka to ye o jinɛ foyi tɛ bɔ maa si ya Mali dugukolo nin kɔ kan ko ne fɔra k'e ma gɛn i bɛ wuli i lafiya i mana taa hali diɲɛ militaire wɔɔrɔ ɲini ka na i bɛ taga kana hali siga o la jɔn taara bugɔ palais la maa si tɛ se k'i sigi n'o ye malien ni se k'i ma i taga dɔw kɔni sera i bɛ taga minɛ mais temps de bɛ d'i ma i k'i ka temps nin kɛ donc a bɛ k'o temps nin de kɛ mais se que élection ka kɛ a bɛ taga ko e ka mission min ne muso bɛ bɔ jamana nin kan n ye ka jamana min tɔgɔ f'i ɲɛna i y'a faamu donc mais clair et net de don ne ka min f'i ye ne b'a ale y'a mission yɛrɛ fɔ ne ɲɛna ne yɛrɛ tun t'a kalama ne ko non o tɛ se ka kɛ n ko bɛ se ka kɛ cogo di mais toujours ne fana donna information kɔnɔ u yɛrɛ fɛ yen u ka dossier kɔnɔ ne y'a ye. Bana. Donc olu bɛɛ élection nɔfɛ kow ye mais c'est que si olu bɛ ne yɛrɛ bolo olu bɛɛ f'u ye parce que ne bɛ malien de dɔn élection ka kɛ i min mana gagne ko o fɛn na k'o gagne na bon gagner de b'an jeunesse de bolo Arasabati ka génération dɔrɔn de bɛ se ka élection in la gagner quoi i y'a faamu bon fo fana ka élection de la gagner ka tugu mɔgɔ de kɔ mɔgɔ min fana ye clair et net ye donc an ka tugu o mɔgɔ nin kɔ an ka jamana nin yɛlɛma. clair et net bɛ n koyi mais ni ninnu mɔgɔ filɛ Canada la nin bɛɛ su ka fisa ni Buwa ye walayi ninnu bɛɛ ka fisa ni Buwa ye a mɔgɔ de tɛ Buwa bolo c'est à dire conseil tɛ président min na déjà conseil yɛrɛ de tɛ président na tu vois conseil président ka conseil bɛɛ kɛra sunguruba tala gulɔ min na a banna n'u fɔ gulɔ la ka ban a banna n'u taar'u sigi manamana kan fɔ la wari dɔ bɛ d'u ma ka ban donc baara banna olu c'est à dire Mali yɛrɛ Maliko kuma yɛrɛ wagati dɔ la f'i bɛ décourager a la quoi Maliko kuma yɛrɛ la tellement kafiriw de ka ca Mali la. I b'a dɔn danni de ka ca Mali la.
an ye ka négociation ne ye ka négociation kelen min fɛ ne i n'a fɔ vidéokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali politicien vidéokɛlaw tɛ sa vidéokɛla ninnu tɛ jamana jɔ sa jamana bɛ jɔ Mali kɔnɔ de vidéokɛla ninnu an bɛ ɲɔgɔn na faamuya yan de an bɛ mɔgɔ wɛrɛ de la faamuya min ni vidéokɛlaw tɛ parce que vidéokɛla ninnu hali jamana fana politique kɔnɔna na Dani n bɛ mun f'i ɲɛna il faut jamana politicien fana ka gara ɲɔgɔn ka sigi parce que ni kelen nana sigi sa bon a bɛ bɔ yen sisan ne t'a fɛ a ka taga ka bɔ yen clair et net ne yɛrɛ ni kun t'a fɛ parce que ne ka mission fɔlɔ ye min ye dɔrɔn ne b'a fɔ n t'a fɔ o ne bolo clair ye min ye a sigira ne dara la k'a sigi min ka jamana kɔrɔbɛra libérali ko la donc hali sini tiga ma ci o la donc ne bolo bilan bɛɛ ye zéro ye o ye ne bolo ta ye. O tɛ kelen o kɛra maliyɛn bɛɛ de o kɛra maliyɛn bɛɛ de tu vois maliyɛn bɛɛ maliyɛn 90% ta o dɔrɔn de kama. Bon toujours fɔ maliyɛn fɔ an yɛrɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bu a taara ka bɔ yen ni min nana ni maliyɛnw yɛrɛ dɔn u politicien yi yɔrɔ dɔn m'u bolo di ɲɔgɔn ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais min fina min mana na tuguni u b'a kɛ kɔnɔjuguya ye donc ni kɛra o kɔnɔjuguya kɛ maa kelen tɛ se ka jamana jɔ f'u ka fara ɲɔgɔn kan. O ye tiɲɛ minɛ mais mɔgɔ caman farala buwa kan fɛnɛ dɛ mais a bɛɛ tilara ka taa ka bɔ buwa kɔ de tellement que ni i nana n'i ka idée ye buwa b'a fɔ de k'ale ta tu vois non ka wari a banna dɔ de bɛ d'i ma i k'i daminɛ dɔrɔn. O de ka ɲi Dani ne bɛ fara e Dani de kan mais ni nana jamana jɔko la n'i ma sɔn i bɛ k'a k'i yɛrɛ ta kun ye ni jamana jɔko t'i kɔnɔ ne bɛ bɔ i kan o de ka ɲi n b'i fɛ n t'i fɛ o bɛɛ ye hɔrɔnya parce que ne yer'i fɛ jamana de kosɔn n'i tɛ jamana kosɔn n t'i fɛ tugun a banna clair et net de don an bɛɛ de y'o kelen de élection tɛmɛnen ne tun b'a fɛ ka tɛmɛ. An b'a kɛ ten ko mɔgɔw ka cali na n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta. Problème foyi tɛ frère merci. Ouais merci Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ok, toujours ok. Ɲɛ la donc an bɛ ɲɔgɔn bolo caman caman. Donc aw bɛ appel don mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kuma aw bɛ appel don. Je pense que Umar bɛ fɛ ka kuma. Bon Umar. Mali tɔ kɛra clash kɛ jamana de dɛ bɛɛ bɛ clash diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn clash silamɛw yɛrɛ tɛ tɔgɔ wajulikɛlaw u bɛ ɲɔgɔn clash somaw bɛ ɲɔgɔn clash bon président ni arasa bɛ ɲɔgɔn clash o dɔrɔn de don président ni arasa bɛ ɲɔgɔn clash voilà donc Mali tɔ ye nin dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ sinon après foyi wɛrɛ tɛ yen nɔ tu vois ok an bɛ ɲɔgɔn bolo. Je pense que bon, il appelle Tata. Il appelle Tata. Amalaïga Moreta. Bon, je sais pas. Réseau problème de venir là, n'est-ce pas, réseau problème de venir. Mais réseau de Banido, je sais pas. Donc, mon rep ça appelle donc, même Moreta quoi. Yeah. Un réseau de Banido. Bon, ok, comme un réseau Banido, donc malajemba. M'aw bila nɔ komi ni n kun ye video kunkurunin k'a fɔ Buwaye dɔrɔn ko a ka pɛrɛn inshallah mardi don arasa b'a répond a diyara ye a sɔnna a ma sɔn arasa b'a répond mardi o diyara ye o ma diya ye komi ko in tɔ ye clash de ye sisan nɔ ko in bɛɛ lajɛlen ye clash de ye i ma se ka jamana baara maliyɛnw m'i ta nin kan de k'i ka baara de kɛ baara de fɔr'i ye n'i y'ale gaba minnu na an mago t'o la tu vois mɔgɔ si ma f'i ye ko arasa ko wa ko non k'a fa ko i k'a bila k'ale fa ka ta mɔgɔ si m'o f'i ɲɛna n'i ko k'i t'a bila ko dɔ fa ka ta anw fana bɛ yan an dafalen don yan nɔ tu vois non mɔgɔ si m'a f'i ɲɛna mais an bɛ yan nɔ salamu aleykum belebele de Paris donc n b'aw bila yan nɔ ciao ciao bonne nuit.